राग होची कामोदी कवि होचंती कृष्ण धन आज कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु 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 राग कामोदी रे पत्रटा पढ़िबो देखिला केमिति होची पढ़िबारे छाड़ीबा हां हां मामू कामुटी की थ ना मते राग आउ देबिनी ना बढ़ी गलानी तमे माने सब बावला हे जाउ ना काई बावला हो हां 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 काई बावला हो कला पढ़िला पत्र का अछि तो हि लेखा संग्राम कुशली विराजे पढ़िले पत्रिका अछि तो हि लेखारे पढ़िले पत्रिका अछि तो हि लेखा संग्राम कुशले विराजे पत्र पढ़ुची पत्र पढ़ी हसटा को बांधे ये आमर शेष करवा उद्यापन दिवस श्रद्धा सान भणी को कौन कहबी आउ किछि कहिबार नाही जेतिकी मु रखी करी जाईछि गोटी गोटी करी समाधान मोर हाउ अनुष्ठान कर्मकर्ता समस्त कमिटी मेंबर भाई मानकर बापा मानकर माँ मानकर ग्रामर विश्वर एवं मोर जिते कला प्रेमी साहित्य प्रेमी बापा भाई माने अच्छे समस्तंकर से जगत जननी माँ अंधारी शुणी एवं सत्यनारायण मंगल करंतु अनुष्ठान को एहीपरि दीर्घजीवी करी आहुरी आगे नियंतु सर्वे बोलानंदे कबा हरि बोल कला थका मन चाल जीवाल बौल चक्का नयन देखिबा थका मन चाल थका मन चाल जीवाल बौल चक्का थका मन चाल बसी शुणुले मोर विदुष मनन जहा जहा न्याय शास्त्र हेला आलोचना केते गुड़े कथा ये रक्षण जे गली
ଥକା ମନ ଚାଲ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାନ ଭଉଣୀ ସମାପନା କରି ଥକା ମନ ଚାଲ ସବୁ ଗୁଡା ସମାପନ ସିଏ ଯେ କରିବେ ଥକା ମନ ଚାଲ ଜାଣିଥିଲେ ବହି ମୋର ପୂରଣ କରିବେ ଥକା ମନ ଚାଲ ତାହେଲେ ଯେ ଜାଣିବି ତ ବାଦ ଫେଲା ହେଲା ଥକା ମନ ଚାଲ ନହେଲେ ଯେ କୋଉଆଡୁ କିଛି ନ ପାଇଲା ଥକା ମନ ଚାଲ ମା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖି ଗଲି ଅଳି ଥକା ମନ ଚାଲ ବିଦାୟ ସମୟ ଦେବ ବଡ ହୁଳହୁଳି ମଉସା ଭାଇଙ୍କ ପାଦେ କଳ୍ପନାର ଅଳି ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗତରେ ଥିବ କରତାଳି ଥକା ମନ ଚାଲ ରା ଆମ ମାଇକି ଅପରେଟର ଭାଇଙ୍କର ମୋର ସଂସ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଣିଥିବା ଅକ୍ଷୀ ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି ସଦୟ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଏହିପରି ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗେଇ ଯାଉ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି ହଉ ଏବଂ ମାଇକ୍ ଅପରେଟର ଭାଇଙ୍କର ମାଇକଟି ଏହିପରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଉ ଭଲ ଅପରେଟିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗତରେ ଭଲ ନାଁ କମାନ୍ତୁ ଭଲ ଅପରେଟର କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ହଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଏକବାର ଦିନଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦିଅ ଏ ସିଆ ଗ୍ରାମର ଏ ଦେଶର ଏ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ